الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركات علومهم ونفخاتهم وخصوصيتهم في الدنيا والآخرة. سر النبي آل النبي بسر سورة الفاتحة. الله ما شاء الله. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية الرحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننهما والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik hidayah inayah sehat wal afiat hingga kita dapat hadir di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras dari lidah kita, lidah anak keturunan kita dan mereka yang menyambung darah daging kita hingga hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dulu diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membaca surah Baqarah. Dalam pembacaannya beliau ketika melewati ayat-ayat yang mengandung rahmat kasih sayang, waqafa wa sa'ala. Rasulullah memandang menyempatkan untuk berdoa. Dan la yamur bi ayati azab. Rasulullah ketika melewati ayat-ayat tentang azab, waqafa wa ta'awwaza, memandang setumat dan berta'awuz kepada Allah. Qala summa raka'a bi qadri qiyamih. Kemudian sujud pun rukuk. Rukuk Nabi ini
sama lawasnya dengan berdiri. Yaqulu fi ruku'ihi, dan salah satu doa dalam ruku beliau adalah subhanadzal jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Dan ketika sujud pun itu juga telah dibaca Nabi SAW. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan subhanadzal jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah itu salah satu bacaan rukuk dan sujud. Tidak hanya mesti terbatas pada sholat tahajud wara aja, hanya pilihan. Karena diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah bersabda tentang bacaan rukuk itu apa yang boleh dibaca. Fa amma ruku'u janabi, adapun rukuk fa'azzimu fihi rabb, itu khusus untuk mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna hadhil akhir huwa ta'zim Rabb Subhanahu wa taala fi kulli ayyi lafzin kana. Kita mengucapkan tasbih dan mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan naskah apapun sama aja. Misal kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa astaghfirullah, sama. Kenapa? Subhanallahil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, sembahyang zuhur misalnya, kenapa? Karena mengandung kalimat ta'zim dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay lafzin kana, terserah kalimatnya apa. Walakin afdal, tapi yang afdal ay yajtami'a baina hadhil adhkar kulluha in tamakkana min dhalik ba'itsu la yashukku ala ghairi yuqaddimu at-tasbih minha. Nang afdalnya di sini menghendak afdal seberataan bacaan apa, bacaan rukuk nih, nang ada riwayatnya baca berataan menghendak di sini dari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dibaca juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, baca juga menghendak. Atau juga misalnya Allahumma laka raka'tu bika amantu wa laka aslamtu khashanaka sam'i basari mukhi azami wa azami wa azami wa khash. Kata sambat juga kebanyakan cuman guru wae, kalau imamnya lambat minah lawas, imam lawas. Kalau imamnya terlawas, kita sudah ucap subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim bihamdi subhanallah azim bihamdi, belum bangkit juga ai tambahin lagi, cuman nilainya ganjil karena Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil zatnya dan ketujuan ganjil. Misalnya kita sudah membaca 3 kali, tambah sekali 4, tambah lagi sekali 5. Masih belum bangkit juga, tambah sekali 6. Nau subhanallah azim wa bihamdih tadi, tambah ulang sekali biar jadi 7 ganjil. Amun ulun apabila imam itu lambat, tasbihnya diulun pawah ulun secara pribadi itu subhanallahil azim wa bihamdihi adada ma khalaqa bis sama, subhanallahil azim wa bihamdihi
عدد ما خلق في الأرض سبحان ربي العظيم وبحمده عدد ما بين ذلك سبحان ربي العظيم وبحمده عدد ما هو خالق. Itu ulun biasanya pribadilah, ulun secara pribadi memakai itu. Kenapa? Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadus bin ni'mah Allah memberikan isyarat waktu di Madinah tasbihnya itu. Jadi Madinah itu kalau imamnya lawas, rukuknya lawas, sujudnya lawas, malamnya guring lan waktu umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin memadahi bini sidin. Ulun ada waktu itu. Baca aja sidin. Subhan rabbil azim wa bihamdihi 'adada ma khalaqa fis sama. Subhan rabbil azim wa bihamdihi 'adada ma khalaqa fil ardh. Subhan rabbil azim wa bihamdihi 'adada ma baina dhalik. Subhan rabbil azim wa bihamdihi 'adada ma huwa khaliq. Bangun, oh itu kan yang dibaca. Waktu dipraktekkan semasa salat berjamaah, pas waktunya. Sami Allahu liman hamidah. Oh, jadi imam. Itu pas. Nah, itu. Ini kalau ulun lah pakaian ulun pemakaian, karena itu merupakan apa ya? Kalau hadis yang kita dapat dalam mimpi itu berlakunya hanya kepada siapa yang mengalami mimpi tersebut. Walaupun jamaah rahimahullah dia berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman menjaga fitnah supaya jangan camuh orang. Hadis-hadis salawat itu banyakan datang dari mimpi. Hadis-hadis jenis-jenis salawat. Ya. Intamakana dzalika bihisul syakwa la ghairu yuqaddimu tasbih minha. Nah, kalau banyak bacaannya dahulukan tasbih. Wa in arada al-iktisar wa yatasabbaha bit tasbih mun hendak ringkas bacaannya subhanallah gin cukup. Mun hendak ringkas subhanallah adna kamal minhu talata tasbihat, paling kada 3 kali tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Walau iqtasara ala marratin kana fa'ilun li asli tasbih. Namun sekali japang ujar Imam Nawawi, maka itu jersidin adalah melaksanakan bacaan tasbih yang asal. Karena Nabi kada menyuruh yang 3 kali itu ada. Nabi cuma ketujuh 3 kali dalam setiap gawian yang lain. Nabi ketujuh ucap 3 kali. Cuman waktu menyampaikan hadis subhanallahil azim wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, itu sekali aja saya sampai. Atau misalnya hadis tadi subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, sekali aja saya sampai. Subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh, sekali aja saya sampai. Jadi kalau misalnya Allahu akbar subhanallah gitu ya, sami'allahu liman hamidah, ada apa-apa. Karena itu memang sekali tasbih nang sekali, kebanyakan Nabi acam tu menyambat naskah hadisnya macam tu. Tapi kalau diamalkan Nabi itu telawas. Wa istahabbu idza iktasala ala ba'di ay yaf'ala fi ba'd al-awqat bal fi waqtin akhar ba'dan akhar wa hakadha yaf'alu fi al-awqat kullu fa'ilin li jami'iha wa kana yanbaghi ay yaf'ala fi adhkar jami' al-abwab. Maksud sidin kalau hendak meringkas jiwa ai gawi mun kawa gawi berataan je sidin
Tabila pian pernah belajar mengucap tasbih subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, gawi juga maraha sekali, maraha di waktu zuhur raja, karena waktu asar subhanallah azim wa bihamdih pulang tidak apa-apa. Supaya kawat amalakan seberataan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting amar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika ruku' fokus kita untuk membesarkan Allah. Jadi pahaman kita ketika ruku' Allahu akbar itu jamaah rahimakumullah. Lebih kita fokus mata menghadap tempat sujud, telapak batis hadap kiblat, tangan, telapak tangan andak di luntuhut sambil ditekuk sedikit tangan siku kita nih. Jangan gonol gini gitu. Bagusnya sedang aja. Lalu baca tasbih. Rawaina fi sahih Muslim aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan. Bukankah aku sudah padahkan lawan ikan untuk tidak aku larang membaca Al-Qur'an di waktu sujud atau waktu ruku. Yukrahu qiraatul Qur'an fi ruku' wa sujud fa in qara'a ghaira Fatihah lam tubtil shalah kadzalika law qara'a Fatihah. Kita kadang-kadang ketika imam hancap bacaannya, misal bacaannya wal asri atau inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar, hanya rakaat pertama kita. Inna syani'aka huwal abtar, berimam kita hanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Allahu Akbar Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Apakah 4 rukuk? Nggih. Bacaan Fatihah tadi dibawa waktu rukuk atau tuntung akan waktu berdiri? Ya kalau aja kita nggih. Mun kita jamaah rahimakumullah waktu rakaat pertama supaya jangan masbuk, maka Fatihah tadi op aja sudah. Biarkan imam yang menanggungnya. Inna syani'aka huwal abtar Ar-Rahmanir Rahim Maliki Allahu Akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu Akbar. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ketika kita rakaat nang bukan rakaat pertama, kitanya nih berjamaah. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita sempat mendengarkan Fatihahnya imam dan kita juga membaca Fatihahnya sudah lumayan kita. Maka kita mau menghentikan Fatihah tadi. Tadi yang pertama menghentikan Fatihah biar imam jamin. Yang kedua, kita menyelesaikan Fatihah dengan syarat jangan terlambat 2 rukun fi'li. Inna syani rakaat kedua. Inna syani'aka huwal abtar Allahu Akbar jar imam. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Berapa dah rukun? 1 rukun ruku. Batasnya sami Allahu hamidah, i'tidal. Harus selesai nih. Ar-Rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar jar imam. Ruku adalah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita jamaah rahimakumullah apabila belum selesai dan imam ruku sujud,
maka kita sudah dianggap mufaraqah. Sembahyangnya sah, jamaahnya kada, itu dianggap mufaraqah. Makanya apabila ulun menganggap secara pribadilah ini cara yang paling halus benar, kita hendak mufaraqah dari imam tuh bacaannya kada bujur. Misal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaannya sakit. Maka jamaah rahimakumullah, pilihannya kita kada kawa menghentikan si imam, singgung sih. Sudah kita mau mufaraqah. Caranya kayak apa? Bukan keluar langsung dari saf, jangan. Ketara banget. Gayanya berdudi kita 3 rukun, itu sudah mufaraqah. Bila kita kadang mau pati imam lewat dari 2 rukun, Allahu Akbar ya imam. Misal kita masih tuangan Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Sami'allahu liman hamidah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allahu Akbar. Hanya kita hanya rukuk itu sudah terlambat dah. Terlambat. Dianggap masih lepas dah. Mun hendak berjamaah juga tambahi serakaat nang kurang deh. Nah, tepian. Jadi Fatihah jamaah rahimakumullah tidak perlu dibawa ke dalam rukuk. Imamnya lakas beruai. Inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbar. Jadi kita nang terakhir tadi nang terlambat baca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Allahu Akbar sambil rukuk Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan. Karena tempat rukuk itu adalah mentakzimkan Allah. Kalau baca guru apa Fatihahnya di situ yang selain Fatihah dibaca itu kadang membatalkan. Dan apabila Fatihah dibaca waktu rukuk, maka sebagian ulama Syafi'i mengatakan batal. Sebagian mengatakan batal. Tapi sebagian yang dalam pendapat yang paling sahih kada batal, cuman rusaklah, kurang bagus. Jadilah macam tu. Apabila kita rukuk imam rukuk, kita hendaknya belakas dua rukuk. Jangan hendak harap di kita saja. Imamnya nih sudah tahu lakas, kita berlambat membaca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami'allahu liman hamidah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Lapas benar tu banyak. Berarti ini orang ada belajar fikih. Makanya coba lihat, kita kaum Tuhan tu apabila imam rukuk itu berlekas mereka 4 rukuk. Untuk akan Fatihah batasnya sampai i'tidal. Mun i'tidal belum tuntung, dan tuntungnya waktu sujud itu sudah dianggap mufaraqah. Kemudian bila mufaraqah jamaah rahimakumullah, pian 4 bergerak bersama imam, itu jangan limbah imam lagi. Ini kalau kita nak mufaraqah cara halus, kada hendak batal salat gara-gara bacaan imam. Tekniknya ketika imam rukuk diimbai rukuk. Jadi rakaat pertama tadi pian terlambat rukuknya sehingga dianggap mufaraqah. Diimbainya waktu sujud yang kedua.
Allahu Akbar, kita Allah, sami Allahu liman Allah. Kita kebut gitu nah. Allahu Akbar, bangkit kita lah, karena dudinya waktu maksudnya nang rakaat kedua rukuknya harus bimbai. Allahu Akbar. Soalnya apa? Bila kita bergerak menurut aba-aba orang sementara kita bukanlah makmum zidin, kita nang batal. Salat kita nang kada sah. Nah, jadi kita kada boleh mengumpati aba-aba, maksudnya aba-aba itu orang berjamaah itu kan setelah imam. Nggih. Takbirnya yang setelah imam. Kalau orang bergerak setelah takbirnya imam, intiqalnya imam, geraknya imam, hanya bergeraknya, makanya dianggap mengumpati. Dan itu jamaah rahimakumullah, apabila kita sudah beriat mufarakah, dianggap mufarakah, maka kita dianggap batal salatnya. Bergerak kada mandiri gitu. Nanti deh. Jadi mun kita itu bagusnya sambil dilatihan Fatihah nang tercepat sedikit. Ngono tuh guru Fatihah nang sekali hinak tuh. Nang belum puasa aja tuh guru-guru. Ada Fatihah nang sekali hinak. Ada sanatnya kan ada ulah. Sakarlah kena diijazahkan baca Fatihah yang sekali hinak. Jadi biar pian tahu kayak apa cara membaca Fatihah yang satu kali nafas. Lewat hadisnya lewat siapa aja, ternyata memang ada. Jadi kadang kalau kita menyalahkan ma yaqulu fi raf'i ra'si min rukmin ar-ruku'i wa bi i'tidali as-sunnatu yaqula hala raf'i ra'si sami'a Allahu liman hamidah. أو قال من حمد الله سمع له جاز نص عليه شافعي في وإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض من أما بينه ومن أما شئت ما شيء من شيء بعد أهل سنة والحمد أحق ما قال العبد كلنا. وقلنا لك عبد ما لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Bangkit dari ruku sunnah ucapkan sami Allahu liman hamidah. Munta paling bacaannya man hamidallahu sami'alah, itu jaza, boleh aja, apa apa di sini. Apabila istawa qa'iman, apabila sudah tegak berdiri, baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi sampai habis. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbihi min ar-ruku' thumma yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Wa fi riwayat walakal hamdu haja. Pakai waw, walakal rabbana lakal hamdu dan rabbana walakal hamdu sama aja, kenapa Pak? Karena ada dua riwayat. Dari riwayat Muslim, waktu mengangkat sami Allah, mengangkat kepala, waktu bangkit bacanya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu min as-samawati min al-ardi min amma syi'ta min syai'a. Jadi kita makmum imam ketika dari rukuk sami Allahu liman hamidah, sunnah kita membaca juga rabbana walakal hamdu. Bukan makmum aja yang membaca rabbana walakal hamdu, tapi imam pun juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tak gunakan kan? Betul. Tak gunakan.
Apa ada? Kita jemaah belakang itu bangkit dari itu sambil menjaga Rabbana makmumnya. Makmumnya sami Allahu liman hamidah juga. Bukan sebelah Waktu bacaan tegak itu hanya Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika kita mengangkat kepala kan sami Allahu liman hamidah, bangkitnya kita sami Allahu liman hamidah. Waktu tegak Rabbana walakal hamdu. Sama. Jadi waktu berangkat hanya sami Allah, tapi bukan waktu tegak nang bangkit tuh sami Allahu liman hamidah ada. Tapi waktu raf'u ra's, mengangkat kepala, waktu dari ruku. Nggih, apa pun untuk kemarin. Tuh, enggak. Cukuplah. Ada yang takon-takon enggak? Din. Yang takon-takon. Kalau kan semen berapa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa hadina bi hudak wa ja'alna mimman yastaghfiru wa la tu'lina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muyassir kull 'asir yassir 'alaina kull 'asir fatisir 'asir 'alaika yassir yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa da'ina wassalamah wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi alina wa qusana waj'alna innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma yassir lana wal hadirin ziyarat Makkah wal Madinah li ada'il hajj wal umrati bi jahi habibina Rasulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. نسألك إخلاصا في طلب العلم ونشره في جميع الطاعات والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.